Evangelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw, Ginoo. Unya si Jesus miingon, O Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo kay gipadayag mo man ngadto sa mga way kahibalo ang imong gililong sa mga maalamon ug sa mga makinaadmanon. O Amahan, natuman kini kay maumay imong gusto ug pagbuot. Ang akong Amahan naghatag kanako sa tanang butang. Walay nakaila sa anak gawas sa Amahan, ug walay nakaila sa Amahan gawas sa anak, ug kadtong mga tawo nga buot sa anak nga makaila sa Amahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Dunay gisulti si Jesus dinhi nga usahay murag insulto sa atong tawhanong kultura. Matod pa niya diri, nagpasalamat siya kay gipadayag sa Amahan ngadtos mga way kahibalo ang iyang gililong sa mga maalamon o sa mga makinaadmanon. Murag si Jesus, no? Murag makaingon ta nangamong mantingali ni siya kay di ba si Jesus wa man siya ka eskwela. Wa ka eskwela, wa siya grado. Yang iya sang gihimong mga kauban niya, una niya mga kauban kasagaran sad mga way grado. Nya karon nagpasalamat siya nga dunay gipadayag sa Amahan pinaagi sa iyang divine will o divine power o wisdom na hibaw-an ni sa mga way grado, mga way kahibalo, pero wa ni niya gipadayag ngadtos mga maalamon o mga makinaadmanon. Nya nagpasalamat si Jesus. Nilingay mong tupad na nakagraduate kag high school. Ana, labaw na gyud makagraduate kag college. Labi na gyud kung naana kay masteral, naana kay doktoral, tawgo naman ka nagmakinaadmanon. Ana, labaw na gining pari. Mga tulogon ni upat ka kurso ang among nahuman hangtod mi naordinahan. Labaw na gid ang mga obispo, mga kardinal. Labaw na gid ang atong naa sa Senado, sa Kongreso, atong mga officials gobyerno, tag-as kay nag mga grado. Samot na gina mga professors nato sa eskwelahan, tag-as kay na mga grado. Nya, doon na di ay mga butang nga ililong sa Ginoo nila. O unsa man ning butanga, nganong nagpasalamat man si Jesus niining maong butang. Kay bawo mo unsa ning butanga? Wa mo kibaw kanang butang nga gitawag og divine power. Si Jesus nga way grado, siya ang tinuod nga anak sa Dios. Munang niingon siya, ang akong Amahan naghatag kanako sa tanang butang. Sa ato pa, everything belongs to Jesus. Kinsa ra may hatagan niini sa Amahan kadtong mga taong way kahibalo. Kinsa maning way kahibalo? Kanang tao nga gustong tudluan, kanabang tao nga moangkon nga wa ko'y mahimo kung dili ko tudluan. In short, mura ba siya bag instrumento lamang? Instrumento, galamiton. Muna diri sa atong unang pagbasa sa basahon ni Propeta Isaías, niingon diri nga ang Assyria gigamit sa Ginoo aron silutan ang mga nasod nga iyang gikalagutan. Gigamit niya nga kusgan ang Assyria na buntog niya ang daghang mga nasod, pero nagpagarbo man Hinoon, nagpagarbo man ang hari sa Assyria, iya dayong bawian siya sa tanan nilang mga gahom.
Kay matod pas Ginoo, manghambog ba ang wasay nga labaw siya kaysa tao nga naggamit niini? O magpagarbo ba ang gabas batok sa tao nga naggamit kaniya? O ang lipak ba'y mubunal sa nagunit niini? Kitang tanan, instrumento ratas Ginoo. Dili ta magpakaginoo, labaw tanan, di sad ta mga ambisyon nga atong suklan ang Ginoo. Sige, lingay mong tupad. Ing na martilyo ra ka. Gambas ra ka. Hait ka, pero di ka mudot o dili ka gamiton. Martilyo ka, makapadukdok kas lansang, pero wa jud kay mahimo kung dili ka gamiton. Wasay ka, makaputol kag dagkong kahoy, pero di jud ka kadot kung way mo gamit nimo. Ana. Ilaing lingi sa imong tupad. Ing na pwede ti ka gamiton. Ing na karon. Pangutan abay na pwede ti kang gamiton. Nya mo balibad na siya, siya nga, "Oy, di ko pagamit nimo kay ang Ginoo ra gyud mo gamit nako." Nindota no. Mukablit imong bana, ikaw asawa, kablit imong bana, dai gamiton ti ka. Unsay imo itubag? Moingon ka nga, pawa diyang yawa ka. Ayaw, banaw na nimo, instrumento mo nas Ginoo, pasabot, pagamit yung gana. Imong asawa, musugo nimo bana, or mugamit sa nimo, pagamit ka. Anak, pagpagamit mo sa inyong ginikanan, basta ang iyang gibuhat para sa kaayuhan sa inyong pamilya. Kay mga instrumento manas Ginoo, pras nako, gigamit ko sa Ginoo pagbaligyag slat. Unsa man na, nagpagamit ko sa inyong tanaw, nagpagamit parte na kong pagamit, tulo na ron katuig, sige kong baligyag slots. Nya unsa may resulta? Ang atong mga slots nakahatag og daghan kaing kaayuhan sa simbahan, sa mga katawhan, o sa uban pang mga lugar. Mo na, congratulations ninyo sad nga nagpagamit. Unyag naamoy kwarta. Nya moingon ang Ginoo, gamiton ko na imong kwarta, ipalit nag slot, inyong ipagamit o dili? Oy, mga buangon kay mustanan. Ipagamit, palit dayog slot. Atong SBF dag, o pagyapon ko'y update karon, pero atong SBF dag tag 500 ra gid ni. Na kay 500 karon, ipagamit nas Ginoo. Ing kapadir unya mahurot ni akong 500 si ko nighatag. Ayaw lagi kabalaka kay ang tanang butang naas Ginoo. Inig pagamit nimo nang imong 500, iya man ang ibalik nimo gatusan kapilo. No, diwa na. 500 times 100, pila na may mobalik nimo? Kwentaha ko no. Hindi, mga pila naman na. 500 times 100, upat ka 0. Ana, 50,000. 50,000. Nyag naa karoy 16 slot challenge. 8,000 man ni atong 16 slot challenge sa SBF dag. Nyag naa kay 8,000.